So guys, sa Fort Everest, asawa sa atong kapitan sa barangay Dagumbaan. Mao ni atong sitwasyon or findings sa aircon. Kulang siya og karga. So kargahan nato og refrigerant. Dayon katong isa guys, di sa Nabara for PMS. Guys, yung karugdan niya na sa may hirap Please follow and share more videos about your car maintenance.